Sarsa pa lang, ulam na. And nudo for the day. Ay, inisip ng aking mantika. Ito, sineperate ko yung pagluto ng ng patatas. Pwedeng laga, pwede rin prito, pero ako, style ko prito. Kaya ito na yung ito yung malambot na. Yan. Yung malambot na, pwede mo nang halo ibang ingredients. Yan. Okay? Toyo. Lutong bahay. Yun bango. Itong sausage na ginaya. Pampa-spice. Tomato paste. Isang sachet. Hindi sachet. Bango. La 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 la. Liver spread. Pickles na nalagay ko. Naghalo na yung sauce. So, hintayin nyo lang kumulo ng konti. Ito, salsa pa lang. Ulam na. Yun medyo halo-haloin din kasi binibigit yung pepper. Pwedeng may bell pepper. Tikman natin. Mainit. All good.